ଏତେ କଥା ଗୁଡା ତୁ ସେ କଥା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ପିଟିଛୁ 4ଟା ଟଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦର କା ଛୋଟା ଭैया ओ बाबा ग्राइंडर आना भाई टेंशन माँ कैलकुलेटर देखिबी तो को पास के मते सामना करी को बापा माने मोर एमती केटा बापा गिलो तो बहू को पचार देले सीए कहि दबो केते रिलेट हेछि केते बैलेंस अरे की अनेलो अनेछि अलजाना अरे ओ गडी तमे उनी किछि करलो करबो बोला कोन करियो गो परिवार अछि तमे बिना रहि पारुनी लो सकाळे राती रे दी बोरे खाइला बेले सब बेले खाली तम कथा मने पडुछि लो तम कथा भाबिले ना म दिनो राती भूख होउनी लो मते बाहाय कि नो तम घर को नै चले लो तम कथा भाबिले मते भारी कष्ट होउछि लो हां लो विश्वास करबे तम कथा मोर मने पड़ी जाउछि मो तळ पीठ ओदा हे आउछि लुहरे अतेले की भाबिबो बहळे की भाबिबो तम लियो सब को बटे बाहर छिलो समस्त पर जो जागा रु बाहरे मोर सेही जागा रे बाहर दिलो किछि लो आखी देई की बाहर की करी जाउ जोती आउ किछि लो बाट बडा है पुष्टि अलगरे पीटी है भाई ते चल जाउ किछि दुला लागे चाले सजनी किछि लुगा लागे चाले आउ किछि दुला मोचा दिबा आउ किछि दुला मोचा दिबा किछि दुला बाबुली रे सजनी लो किछि दुला बाबुली रे तू स्वाद किया बे मैं हाइदर का छोटे भैया म्यान डेंजर हे तते को देखिला बेले मन होती रे हे तते को देखिला बेले मन होती हे देखि तो मते भल भाबर देखिलो मु नेशनल फिगर आउ के भारत प्रधानमंत्री सोनिया इंदिरा गांधी ताकरी मर्डर केस रे पूरा पेपर रे फ्रंट पेपर मो पूरा फुल फोटो बाहर थला ए निकटरे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मरी सेई केस रे मु आजि पर्यंत सब चैनल रे बाहरुची बापा ये बा हाइदर भाई दो ये नो ना तार डाण हाथ यार नो ना ये लंबा बेल तू के में जानियो माला से मते वीडियो कॉल डेली राती रे देखौचंती ये लंबा हां मु कर के देखैछि माने फुचारी भଳି आनु पॉकेट छुरी ये तू सेना तू सेना ये तमे हम ओलिनानी भइता ये मथुरी बिसाना हेले बिक्कू भाई तू कोन मो बापा को चिनिछु ए चिनिछि माने ए तो बापा मोर बड़ा संपर्क 20 वर्ष तळ संपर्क 20 वर्ष तळ 20 वर्ष हां भारी भल संपर्क बापा देखुछु बिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति 20 वर्ष तळ कथा भी से मन रखछ 20 वर्ष कोन 200 वर्ष तळ दी मोर तो बापा से तो भेट पड़ जाता तो बापा देखि देले मत चिनि पकई था केमिति कहलो ये संपर्क गभीर रु गभीरतम संपर्क से संपर्क जाई जाई संपर्क अति निबिड़ संपर्क बापारे क्षीर नीर ना तुझे संपर्क कथा मने पकाना से संपर्क कथा मने पले मोती हो लुसी रहउती आ लुसीबो से कोन हमर जाई जाई संपर्क की संपर्क हमर बाईगण कियारी संपर्क मो बापा संगे तमर संपर्क बाईगण कियारे ना गाँ लोक हिसाब से संपर्क पुतरा से पीसा आमर से अलग संपर्क किंतु आ गोटे बाटर संपर्क भल कौन सेटा होची बाईगण कियारी संपर्क बाईगण के चल 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 मु भी जीबी बाईगण के कोन
ଛିଣ୍ଡେଇବ ଶୁଣ ଜୀବ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁ ଟିକେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ତାକୁ ଟିକେ ଗବେଷଣା କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ତର୍ଜମା କର ତାପରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବ ବାଇଗଣ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି କି ନଯିବି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ବାଇଗଣ ଗପ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଟପିକ୍ ମଉସା ମୁଁ କହିବି ତମେ ପିସା ଡାକେ କଥା ମଉସା ଡାକେ ତୁ ପିସା ତମେ କହିଲା ମୁଁ କହିବି ତୁ କହ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େଇ ମୁଁ ଧରି ନେବି ଆଗେ ଥବ ହାତରେ ମାରି ବସିବ ମୋର ସ୍ଲିପ୍ କରିବ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଘଟଣା ସେଇଟା ମୁଁ 1999 ମସିହା ଓହୋ ଯୋଉ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଝିଅର ନା ପିସା 1999 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆର ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲୋ ବାପ ବିଛଣାକୁ ଉଠିଏ ପିଛା ହଉ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆମେ ପିସା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ନେଇକି ବାଇଗଣ ବିକିବା ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ ଫଳିଥାଏ ହଁ ସେ ଦୁନିଆ ବାଇଗଣ ପଚାର କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଲୁଗା ଟେକିଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଟେକିଲି ହଁ ବାଇଗଣ ପାଖେ ବାଇଗଣ କିଆରି ସାରା ଖାଲି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଚାରିଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଆରି ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଦେହ ସାରା ନା ରକ୍ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ଭାରି ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ବେড়া ତ ଖରାପ ଦିନକୁ ପାଣି ଫଟ କବାଟ ଖଟାଇ ଲାଇଟ୍ ମାରିଦେଲା ତେରିକି କବାଟ ଖୋଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦିନକୁ ଏକ ଉଠିଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ତ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ପାଖେ ପାଖେ ବୋକା ତୁମେ ହେଠୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇକି ରହିଥିଲ କାହିଁକି ଲୋକ ମଣିଷ ଲୋଭରୁ ବା ମଣି ବାଇଗଣ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧଳା ଗୋଲେଇ ଜାଁଳା ନେଥା ପେନ୍ଥା ଓଳିଛି ବାପ ଲୋଭ ହେଲା ବାଇଗଣ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଦିନକୁ ପାଖେ ପାଖେ ଆସୁଛି ଆମେ କରୁ ପିସା ମୁଁ କହିଲି ପିସା ଆଉ ଏ ଜାଗା ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ ମାପ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥାଟା କରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଜାଗା ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଢେରେ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଇଏ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଇଏ କଥା ବୁଢା ହଲିଲାନି ଇଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୋ ରାଗ ମୁଁ କ'ଣ କରି ଏତିକି ଠିଆ ହେଉଛି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗେ ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଇଏ କୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଇଛି ନା ଏଟା ବାରବାଟୀ ବାଇଗଣ କ'ଣ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କହୁଛି ତ ଠାରିକି ବନଭଳିଆ ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେଲ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ମୁଁ ସଜାଡ ତୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ବାଇଗଣ କିଣି ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଛି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଶୁଆ ପଳା ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ପଳା ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିସା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ସେଇଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ